Sa iban pang balita, pagbulig sa isa ka Ilonggo sa pagpapungko sa pasyente nga nabudlayan magiyo sa eroplano, gindayaw sang netizens. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. No help is big or small. Ini ang napamatud-an sang 26 anyos nga Ilonggo sang Barangay Cubayharo nga si Mark John Original. Ini matapos nga nakuhaan ini sang video nga ginabuligan sini ang isa ka pasyente nga nabudlayan magiyo sang lawas sini nga makapungko sa eroplano. Gilayon ini nagtanyag sang bulig kag nangayo permiso sa cabin crew kag sa upod sang pasyente. So nakita ko doon medyo nabudlayan si ang isa ka crew. So nag-offer gig ko dayon yan bako sige ibuligan ta kamo. So pag transfer so wala gid ko ya kabalo nga inabidyoan ako sa magulang ko kay ako niya intended lang gid nga magbulig mo. Ang video ang iya gin-upload sa iya social media kag wala sini gina-ekspektar nga makabaton sa madamo nga positibo nga komento kag mensahe sang pagdayaw. Suno kay John Mark, wala ini nagduwa-duwa nga magtanyag sang bulig. Bangod may ihibalo siya sa paghimo sini bilang isa ka practicing physical therapist. Hindi matupungan niya kalipay ang nabatsagan sang nahimo ang simple nga akto. Sa time nga itong nabatsay ko, doon ka full feeling. No? Doon nakabulig sa ibang nga tao. Bala. Ito tandaan ko permeng hambal sa mama ko nga no man sa island. Iya ginhangkat ang kaangay sini nga medical professional sa iya post nga ikabuhi ang ila panata nga magbulig kung may matabo nga kasubong nga sitwasyon. Kung may knowledge ka, kag kung may capability ka nga ubrahon ang isa ka bagay nga makabulig sa isa ka tao, hindi ka gid mag-hesitate. Kahatag ka sang kalipayan, bala. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.